اور اس वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया है जहां 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:17 पर पहलगाम कश्मीर का एक सुकून भरा हिल स्टेशन खून में डूब गया। एक ऐसे वाक़ये ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया जिसका जवाब किसी भी इंसानी ज़मीर में ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है, ये हमला किसने किया, क्यों किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया खुद अपने लोगों को मार रहा है? ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये था एक प्लान, एक पॉलिटिकल चेस गेम जिसमें मोरे थे आम लोग, और इस गेम के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहलगाम अटैक में टोटल 27 लोग मारे गए। ज़्यादातर विक्टिम्स हिंदू थे जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए थे। ऑफिशियल इंडिया एजेंसी ने फौरन ब्लेम डाल दिया पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स। लेकिन सवाल ये है, हर बार ब्लेम पाकिस्तान पर क्यों? हर बार एक झूठी कहानी क्यों? आई विटनेस रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। लोकल कश्मीरी लोगों ने कहा, हमने मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोग देखे जो फायरिंग कर रहे थे और फिर वो लोग आर्मी जीप्स में निकल गए। सीसीटीवी फुटेज मिस्टीरियसली मिसिंग हो गई। आर्मी ने प्रेस को एरिया से दूर रखने का हुक्म दिया। ये क्यों? अगर अटैकर्स पाकिस्तानी थे तो मीडिया को दिखाते ना। दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को मैनिपुलेट करना चाहती है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेती है। ऐसे अटैक्स जो गवर्नमेंट खुद करवाती है लेकिन ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान या कश्मीरी मुजाहिदीन। इंडिया का रिकॉर्ड इस सिलसिले में काफ़ी डार्क रहा है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007 जिसमें हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का नाम आया। पुलवामा अटैक 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, ज़मीन पर सिर्फ एक क्रो मारा गया लेकिन मीडिया ने वार जीत ली। और अब 2025 का पहलगाम अटैक। अब सवाल ये उठता है, इस अटैक का फ़ायदा किसको हुआ? भारत में 2025 के जनरल इलेक्शन सर पर है। मोदी सरकार को एक बार फिर हिंदू वोट बैंक एक्टिवेट करना है और इसके लिए उनको चाहिए एक दुश्मन पाकिस्तान या मुस्लिम्स, एक ट्रेजेडी जैसे पहलगाम और एक हीरो का नैरेटिव मोदी जी। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन मीडिया ने 24/7 पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी तक सब ने एक ही रगा गाया, टेररिस्ट सपोर्टेड बाय ISI बिहाइंड दिस INS एक्ट। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता प्रूफ कहाँ है। क्या किसी ने उन टेररिस्ट की तस्वीर देखी, उनका नाम सुना? नहीं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहले भी डोमेस्टिक कवर्ट ऑपरेशंस में शामिल रही है। उनका काम सिर्फ फॉरेन थ्रेट्स नहीं, पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करना भी है। एक लीक रॉ रिपोर्ट ने ये दिखाया कि पहलगाम अटैक से पहले एरिया में एक ब्लैक ऑप्स यूनिट डिप्लॉय हुई थी जो सिविलियंस ड्रेस में थी। इसका मतलब ये कि अटैक प्री प्लान्ड था और ये काम कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। सिर्फ ट्रेन इंटरनली प्लेस ऑपरेटिव्स ही कर सकते थे। क्या ये रॉ का काम था या किसी प्राइवेट मिलिटिया का बीजेपी को सपोर्ट करता है? इंडिया में एक अजीब सी मास मैनिपुलेशन का सिलसिला चल पड़ा है जहां लोगों को रिलीजन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पब्लिक का फोकस असली इश्यूज से हटाकर इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस, फार्मर्स प्रोटेस्ट, एक फेक एनिमी क्रिएट करो और फिर उस एनिमी के खिलाफ देश को यूनिट करो। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी है जो हिटलर ने की थी, जो इसको ब्लेम करके पावर कंसोलिडेट की थी। मोदी सरकार भी वही कर रही है, मुस्लिम्स को टारगेट करके पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर और फिर अपने ही लोगों को मारकर सिंपैथी वोट ले रही है। कश्मीर भारत के लिए सिर्फ एक रिलीजन नहीं, एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बन गया है। यहाँ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, मीडिया पर बैन है, इंटरनेट ब्लैकआउट्स आम बात है और लोगों को गोली मार देना नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर जस्टिफाई किया जाता है। क्या आपको लगता है ऐसे एरिया में बिना गवर्नमेंट के नॉलेज के कोई अटैक हो सकता हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये मान लेना चाहिए कि पहलगाम अटैक भी एक वेल डिज़ाइंड पॉलिटिकल स्टंट था।
دنیا کی سپر پاورز امریکہ، اسرائیل، UK سب مودی سرکار کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھارت سے اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں۔ اسرائیل نے تو انڈیا کو ہائی ٹیک سرویلنس ڈرونز بھی دیے ہیں جو کشمیر میں لوگوں کی اسپائنگ کر رہے ہیں، اور آئرنی یہ کہ سب فلسطین کے ساتھ ہو رہے ظلم سے ملتا جلتا ہے۔ کیا دنیا کو پہلگام کے شہید یاتری نظر نہیں آتے؟ آج اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کانسپریسی تھیوری ہے تو ایک بار پھر سوچئے، کیا آرمی کنٹرول ایریا میں CCTV خراب ہونا نارمل ہے؟ بلیم پاکستان پہ ڈالنا لاجک ہے؟ کیا ہر الیکشن سے پہلے اسٹریٹجی ہونا کوئنسیڈنس ہے؟ یہ سب پلان ہے، یہ سب اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی کا صرف ایک ہی گول ہے، پاور کا نشہ اور پبلک کا کنٹرول۔ پہلگام کے وہ 27 لوگ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ شاید وہ کسی اور دیش کے دشمن نہیں، اپنے ہی دیش کے راجنیتک نتک، اپنے ہی دیش کے لوگوں کا شکار بن گئے، اور اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو کل پھر سے ایک پہلگام اٹیک ہوگا۔ آنکھیں کھولو، سوال اٹھاؤ اور حقیقت کو سمجھو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے خلاف یہ وار زون چھڑا ہوا تھا تو اسی وقت اسرائیل غزہ اسٹرپ میں آپریشن مائٹ اینڈ سورڈ چلا رہا تھا، جس میں 800+ فلسطینیز شہید ہوئے۔ جب مسلم امہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی تھی، اس وقت پاکستان اور بھارت کو جنگ میں الجھا دیا گیا۔ یہ صرف کوئنسیڈنس تھا یا کسی بڑی طاقت کا کھیل تاکہ فلسطین کے حق میں اٹھتی آواز کو دبایا جا سکے؟ آپ خود سوچئے کہ ابھی کئی دنوں میں پاکستان کے مولویوں نے اور کافی نیوز چینلز نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا شروع کر دی تھی، جس میں سب نے یہی بولا تھا کہ جہاد اب مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ کافی مسلم ممالک نے آواز اٹھائی، جس میں پاکستان بھی سیر فہرست ہے۔ پاکستان کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جہاد کا اعلان ہو گیا، لیکن اسی دوران جب غیر مسلم کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا پروپیگنڈا چالو کر دیا، جس نے صرف ہم لوگوں کا دھیان بھٹکایا۔ نہ جنگ ہوئی، نہ کچھ ہوا، صرف یہ ہم لوگوں کا دماغ بھٹکانے کے لیے تھا کہ کہیں مسلمان امت جاگ نہ جائے۔ ہوش کے ناخن لو اور فلسطین کے حق میں اب بھی آواز اٹھاتے رہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیوز سے ہر پل آگاہ رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔